ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷ ବଳୟ ଭିତରେ ରହିଛି। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 7 ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲେ ବି ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ଏଥିରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଏପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ଓ ଚୋରା ବାଲି ଚାଲାଣ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଜେଡିର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଓ କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଫାଣ୍ଡି ଛକରୁ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ବେଆଇନ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉତ୍ତୋଳନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାରାବାଜି କରିବା ସହିତ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର କରିବା ପାଇଁ ଚେତାଇ ଦେବାକୁ ଏହି ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। देखो आज विजु जनता दल बालेश्वर निर्वाचन मंडल बालेश्वर जिला तरफ बालेश्वर को प्रदूषण मुक्त बालेश्वर बेआईन पत्थर खादान विरुद्ध बेआईन बाली चालान विरुद्ध बेआईन इटा जो भाटी विरुद्ध आंदोलन होती आज समस्त नेतृमंडली को उपस्थित जिला सभापति ज्योति प्रकाश पाणिग्राही अच्छा डॉक्टर लेखाशी सामंत सिंह अच्छा पूर्वतन विधायक सुकांत नायक महोदय अच्छा पूर्वतन विधायक आप सुधांशु सेगपुर अच्छा ब्लॉक चेयरमैन अच्छा आम म्युनिसिपालिटी वाइस चेयरमैन काउंसिल बंधु मैंने सरपंच मैंने समस्त आज उद्वेग प्रकाश कर बालेश्वर को प्रदूषण मुक्त करने बालेश्वर बेआईन जो पत्थर खादान बेआईन कारबार चलती जहाद्वारा कि कोटी कोटी टंका राजस्व सरकार लस हो प्रदूषण मुक्त विरुद्ध लड़ाई जारी रमर प्रिय नेता नवीन पट्टनायक आह्वान देते जनसाधारण को स्वर साजंतु सेवा करूँ से सेवा मनोवृत्ति नहीं बालेश्वरवासी उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था को नहीं आज बीजेडी राजनीति नहीं आगामी दिन में संग्राम आहुरी बालेश्वर प्रसेनजीत सेठी रिपोर्ट कोणार्क लाइव।